जी आप देख सकते हैं इस वक्त परवेज़ इलाही की फैमिली यहाँ पे पहुँच चुकी है जलसा गाह की तरफ, और आप ये मनाजर देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली परवेज़ इलाही की फैमिली यहाँ पे पहुँची है। आप मनाजर देख सकते हैं। मैडम कुछ बताइएगा, आज के जलसे के हवाले से बड़े रास्ते भी बुला के इसके बावजूद रैली यहाँ पहुँच रही हैं। आज जी देख सकते हैं परवेज़ इलाही की रैली यहाँ पे पहुँच चुकी है, उनकी फैमिली की तरफ से यहाँ पे बड़ी रैली जो है इस वक्त जलसा गाह की तरफ गामजन है। उनकी परवेज़ इलाही की हमशीरा भी साथ मौजूद है, और देख सकते हैं इस वक्त जलसा गाह की तरफ यहाँ से पैदल जो है वो उन्होंने मार्च किया है, और जलसा गाह इस वक्त भर चुका है। ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं जो इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, और बड़ी तादाद है, तहद निगाह लोग ही लोग हैं रैली के साथ। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लहर कम्यूनिटी हमने पहली दफ़ा लाहौर में देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे कि ये जलसा जो है ये क्या डायरेक्शन सेट करने जा रहा है? ये जलसा इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को घर लेके आए, इमरान खान की रिहाई के लिए ये, और इंशाअल्लाह इमरान खान को घर लेके आए। ये जलसा जो दिया है, जो जगह दिया है, वो ऐसी क्यों दी गई है आपको? वो जान के तंग करने के लिए, और कोई वजह नहीं कि इनका जलसा छोटा होगा, लेकिन लोगों का जोश जगह से कुछ फर्क नहीं, हर जगह पे लोग पहुंच रहे। चल बस कर बड़ा हो गया। मरियम यार ये खसूसी मनाज़र है जो हमने अपने गुफ्तगू की। यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब की जो फैमिली है वो पहुँची हैं अपने रैली के साथ, और MPA बासमा रियाज चौधरी भी, ठीक है, और यहाँ पे जो MPA हैं बासमा वो भी यहाँ पे पहुँची हैं एक रैली की सूरत में। यहाँ पे जो कयास किया जा रहा था कि परवेज़ इलाही जलसे में शिरकत नहीं करेंगे, तो उनकी रैली यहाँ पे, उनकी हमशीरा यहाँ पे आखिरकार पहुँची हैं। बड़ी तादाद है यहाँ पे, जलसा गाह भर गया है। अवाम बाहर सड़कों के ऊपर 15-15, 20-20 किलोमीटर के ऊपर इस वक्त मौजूद है, गाड़ियाँ, पैदल, मोटरसाइकिल, और ये सूरत हाल इतनी है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में अवाम बाहर सड़कों के ऊपर इस वक्त जलसा में नहीं पहुँच पा रही। उसकी वजह यह है कि जो रोड है, जो जगह है, वो बड़ी मुख्तलिफ है। जी इस वक्त ये खसूसी मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा गाह से ये खसूसी मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद है। 6 बज गए हैं, जलसे का वक़्त ख़त्म हो चुका है, मगर अभी भी बड़े बड़े काफ़िलों के आने का सिलसिला जारी है। लोगों की एक बड़ी तादाद जलसा गाह के अंदर मौजूद है। जलसा गाह से बाहर एक लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो रिंग रोड के फ्लाई ओवर के ऊपर मौजूद है। लेकिन अगर जलसा गाह के अंदर की बात की जाए तो लोगों का एक जम्मे गफ़ीर जो है वो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों से आने वाले जो काफ़िले थे वो अभी तक भी इस वक्त मुख्तलिफ़ रस्तों पर मौजूद हैं, जो जलसा गाह तक अभी तक नहीं पहुँच सके। मुख्तलिफ़ रस्तों में उनको मुश्किलात का शिकार है। जलसा गाह की बात की जाए तो जलसा गाह को तमाम तरफ से लगने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर 15 किलोमीटर दूर दूर तक लोगों की बड़े बड़े काफ़िले मौजूद हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। मगर जलसा गाह की बात की जाए तो जलसा गाह के अंदर ये जलसा गाह का बैक साइड भी आप देख सकते हैं कि बैक साइड पर भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो स्टेज के बैक साइड पर मौजूद है, और अगर स्टेज के फ्रंट साइड की बात की जाए तो ताहद निगाह लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर स्टेज के दूसरे साइड की बात की जाए तो जहाँ पर ये फ्लाई ओवर है रिंग रोड का, उस फ्लाई ओवर के ऊपर भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन जलसे का जो वक़्त दिया गया था इंतज़ामिया की तरफ से वो वक़्त अब ख़त्म हो चुका है। 1 से 6 बजे का वक़्त दिया गया था, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है जलसा अपनी मर्ज़ी से किया जाता है। क्योंकि पिछली बार जब इस्लामाबाद के अंदर वक्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर इंतज़ामिया ने नाके लगाए, शेलिंग्स भी की, कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन
ابھی تک یہاں پر کوئی ایسی صورتحال ہمیں بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن تاحال اطلاعات کے مطابق جلسہ گاہ سے واپسی پر جتنے بھی رستے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد جتنے بھی رستے ہیں، ان تمام تر رستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کی طرف سے شیلنگ کا سامان بھی رکھ لیا گیا ہے، کئی جگہوں پر واٹر کینل کی مشینیں بھی پہنچا دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب علی امین کنڈا پور کی انٹری اس جلسے میں ہوگی، یا اسے وہ اس جلسے میں انٹر ہونے دیتی ہے پنجاب حکومت یا پنجاب انتظامیہ کی طرف سے، جو ایک موقف سامنے آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بڑا عام سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں۔ اٹک پل تو انہوں نے کراس کر لیا ہے، لیکن اب وہ لاہور کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا لاہور کے جلسہ گاہ تک ان کو پہنچنے دیا جاتا ہے، یا پھر رستے میں کوئی بھی ایسی حرکت کی جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ حالات کشیدگی کی طرف جائیں۔ جو جلسہ گاہ کی صورتحال ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، صبح سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کے جو مختلف قافلوں کی صورت میں کچھ لوگ باہر نکل رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی جلسہ گاہ کے اندر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنی تقاریر کر کے یہاں سے جا رہی ہے، لیکن دن کو جب یہاں پر حماد اظہر جو صدر سینٹرل پنجاب ہے، جب انہوں نے تقریر کی تو ایک دفعہ پولیس نے ان کو جو ہے جلسہ گاہ سے گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کارکنان کی وجہ سے وہ حماد اظہر کو یہاں سے گرفتار کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن تاحال حماد اظہر اس وقت جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ جلسہ گاہ کے براہ راست مناظر آپ لاہور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پچھلے ہم کوئی 4 گھنٹوں سے ایک روڈ کی طرف ہیں اور عوام ہی عوام ہے، جاتی عمرہ کی طرف جا رہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پچھلے 4 گھنٹوں سے ہم مسلسل یہاں پہ اپنی گاڑی پارک کر کے اب یہاں پہ ہم نے بائک کروائی ہے، بائک سروس کے اوپر جو ہے ہم اب جلسہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تو ابھی 1 گھنٹہ جلسہ جو ہے ختم ہونے میں ہے اور عوام ابھی جا رہی ہے، ابھی جلسہ کی طرف جا رہی ہے۔ عوام ہی عوام ہے، پچھلے 4-5 کلومیٹر پہ عوام ہی عوام ہے، اور آگے جو ہے ابھی 5 سے 7 کلومیٹر جو ہے وہ جلسہ گاہ دور ہے یہاں سے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عوام یہاں پہ جا رہی ہے، اور مطلب 10-15 کلومیٹر کی تک کی کا حد نگاہ عوام ہی عوام نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جلسہ گاہ جو ہے وہ بھر چکا ہے، اور اس ٹائم جو مریم نواز کی کنیزیں ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں وہ دکھا رہے تھے کہ جلسہ جو ہے وہ کرسیاں خالی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو لڑکے والے ہیں وہ بارات بھی لے کے آ رہے ہیں، اور بارات والا جو ہے وہ لاہور میں داخل ہو رہا ہے۔ آگے دلہن کا جو گھر ہے وہ 1 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، تازہ ترین مناظر ہیں اور لوگ اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، آج کا جلسے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بارات کے ساتھ آئے ہیں بھائی جان، ہم سڑمالے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ واپسی پہ جو ہے وہ پولیس نے ناکے لگا رکھے ہیں، کنٹینر کھڑے کیے ہیں۔ جیسے ٹائم ختم ہوگا رستے بند کریں گے، پولیس شیلنگ کرے گی، لاٹھی چارج کرے گی، کارکنان کی گرفتاریاں کرے گی۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال اس وقت یہاں پہ جلسہ کی ریلیاں ہی ریلیاں ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، تحت نگاہ عوام ہی عوام۔ اور ابھی جلسہ گاہ بھر چکا ہے اور باہر 15-15 کلومیٹر تک عوام کی ریلیاں ہیں۔ یہ ایک روڈ کی ہے، اس طرح سے کوئی 10-15 روڈ ہے جن کے اوپر 15 سے 20 جو ہے وہ جو ہے کلومیٹر کے اوپر ریلیاں چل رہی ہیں اس وقت جلسہ گاہ کی طرف۔